bahasa Inggris. Apakah pakaian kau terlalu... Aduh, ulang. Kami hanya bermain dengan pena. Bahasa Inggris. Apakah pakaian kau terlalu di atas paha? It is more. It is it morning that are you two and that night and feeling and go and happy today and want to and for and me break time and okay atau and listen everybody. Tidak mengerti. Oh Tidak one second. mengerti. One second.